चार दिन पर 100 डे चैलेंज पूरा कंप्लीट हो मात्र है 4 दिन पर कंप्लीट हो खरा हो वर्षा हो देखो खरा हो झिपिझिपि वर्षा हो ओदारे जाऊे कुमाटी यात्रा पड़िया धौलीर बस स्टाण्ड ओडिशा छुआ भारी बढ़िया किए हब कुहा। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आउ गोटे दमदार लंग वीडियो 100 डे चैलेंज 96 ब्लॉक को आउ मात्र रहा 4 दिन पर 100 डे चैलेंज पूरा कंप्लीट हो मात्र रहा 4 दिन पर कंप्लीट हो टाइम आसिक टाइम आसिगला 3टा आज ब्लॉग आरंभ कर 3टार पाणीपाग आप देखिए तो खाली देखिए तो शुआ उड़ुंत के देखिले टी शुआ 3टार आज ब्लॉग आरंभ हो पाणीपाग पूरा आज खरा खरा ना आज कितु मेघ मेघ अच्छी सका सका न तो बाड़ सरी कहीदेली भूल एठी कौन ना आज शुआ आसिक आम यपट गचर बस देखो पाणीपाग आज पूरा मेघुआ मेघ ये कलाहांडिया मेघ पूरा रखी उठी एपटे कि शुआ मैंने मजामस्ती कर 5-6टा शुआ आसपटे आम यपटे बुलूँ पाणीपाग आप देखिए तो एमती किसी पाणीपाग एपटे पाणीपाग भल अच्छी एपटे पाणीपाग कि खतरनाक सेपटे गच जो लंडा है से गचर घड़घड़ी पड़ता देखो देखी दूसरे ये गचटा ये गचर घड़घड़ी पड़ता आज पाणीपाग एमती किसी अच्छी तले किए बस टुंगुर बड़ सियाड़ कड़ा अनुच से आईना से गोटे थुआई तो तले से आईना को देखिए केमती अनौच देखो से गोटे आईना थुआई तो आमर से जो देखो से दिशुची मुह पड़गला आउ ना हे कौन देखुछु हाँ कैमरा टी नहीं दे कहीदे सब्सक्राइब टी करदे आ 4 दिन रहा 100 डे चैलेंज कंप्लीट हो हाँ चलतु आउ शु आप कहते मेघुआ मेघा पाग कि देखो पूरा चेंज होगा पाग देखो चेंज होगा कौन ना मेघटा पवनटा से चला देला सूर्य देवता देखा हाँ टे देखा जाओ 5-6 दिन पर सूर्य देवता टे देखा आज खुशी टे लगे सूर्य देवता देखा दर्शक बंधु आम ये धौली छक आड़े जाऊँ बुलाबुली करने आईचु आईटा हूँ आगे रहा धौली छक आम धौली छक बुलाबुली करूँ धौलीर बस स्टाण्ड दर्शक बंधु खरा हो वर्षा हो देखो खरा हो झिपिझिपि वर्षा हो ओदारे जाऊे कुमाटी यात्रा पड़िया आगे रहा कुमाटी बटे देखी जाऊँ आम सेपटे एन सेपटे बुलिक आइलु एपटे फेर जाऊँ आईसु बुधुआ पड़े मैंने या क्या खाइब से कौन आ कि नहीं सर जावास कौन गोटे लोक ना रास्त ना दर्शक बंधु जाकि आम दौली एरिका सब बुलाबुली कर दौली छका सब बुलाबुली कलु आउ कौन पूरा वर्षा होता खरा हो वर्षा है झिपिझिपि होता एने देखो वर्षा सहित खरा होती आईसी कहला आप शुणुते कि प्रबल जोर खरा हो मुंड पूरा कई जाऊँ पूरा खरा छिड़ा आखि चाहे सूर्य महाप्रभु आज पूरा पानी खरा मार्च जुआड़े जहाँ सब ओदा होता सब आप देखु सब सुखीगला ग्रीन ग्रीन गछ भी देखो जाली सारा देखुन तो आ पत्र गुड़ा देखो केटे केटे पत्र होती देख सुखी देलानी पत्र पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता आ देख नष्ट होगा पत्र गुड़ा देखिए कि नष्ट हो पूरा प्रबल जोर पूरा खरा हो कहीं पूरा पानी खराटा बाहर नई एवं पानी पूरा नगद छाड़ी आउ राखी पूर्णिमा 27 से जो राखी पूर्णिमा पानी रहा से रहा ठीक जना नहीं ऊपर मुंडे जब वर्षा हो तो कि आम आड़े कि एपटे खरा हो देखो पूरा अलग प्रकार खरा खरा हो ना एकाथर के 5-6 दिन एकाथर जाऊँ खरा सूर्य दिशुंट कि न दिशुंट आउ जिते हूँ पूरा खरा आक्रांत पूरा झाड़ मैंने आक्रांत पूरा पानी खराटा मार्च आपण आउ गोटे ब्लॉग रे आउ देखी कौ दिन गोटे ब्लॉग करके धौलीर पूरा टूर आप धौलीर सब कौन अच्छी कौपटे जावा आसिया धौलीर कौपटे रास्ता कौन आप देखी धौली कौपटे आपण मैंने आसीपर आउटा पाख हम कौन नहीं आपण देखी आपण सब धौलीर गोटे टूर देवी धौली सब कौन कौन अच्छी सब आप देखिए टोटाल पूरा गोटे ब्लॉग टे आस पूरा आईसु मोर अजीबू करूँ एवं न लगे 3 दिन टाइम लगे गोटे ब्लॉग करने आउ गोटे ब्लॉगटा से ब्लॉगटा करने लगे टाइम पूरा प्रबल जोर खरा चलते आउ बसिया बस सारा आप सहित फेर कथा खरा माने पूरा मुंड फटा खरा हो खर बाहर कड़े जाइबनी देखो सूर्य देवता कोप पूरा अधिका दिशु न सूर्य देवता दिशुन कि कौन कहले कैमेरा पूरा आक जाऊ व्हाइट हो जाऊ देखो पूरा पागटा कि मस्त खरा पूरा गुलमुड़ी हो
କେଡେ ଜୋର ଗୁଳୁଗୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ପୁରା କେମିତି ଏଇ ପାଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ମଜା ଲାଗିବ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖରା ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲାଣ୍ଡୁ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଲାଣ୍ଡୁ ଏଇ ଗଛଟା ଅଛି ତା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟା ନାହିଁ ଜମା ପୁରା ଲାଣ୍ଡୁ ଆଉ ଟିଭି ଫିଭି ଯାହା ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି କିଛି ପୋଡ଼ିନି ଆମର ଆଉ ସେପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁପଟେ ଘର ଯେଉଁଠି ପଡ଼ି ସେଇଠି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ସବୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖରା କମ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ହାଲତ ବି ଖରାପ କାହିଁକିନା ଖରା ପଡ଼ି ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆକୁ ହେଇଗଲାଣି ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି ଖରାରେ ପାଣି ଖରାଟା ମାତ୍ରା ପାଣି ଖାଇଯାଇଥିଲା ଗଛ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଛ ପୁରା ଛନଛନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ପୁରା ଫୁଲ କେତେଟା ଫୁଲ ଦେଇଛି ଗଣନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଲା 1 ଏଠି ରହିଲା 2 ଆଉ ଦେଇଛି ନୂଆ ସବୁ କେଉଁଠି ଦେଇଛି ଦେଖିଲା ପୁରା ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି 3 ଆଉ ଏଠି ହେଇଛି ଏଠି ବହୁତ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଛି 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତ ମୁଁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲି ଗଛଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି କ୍ଲାରିଟି ଫଟୋର ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାରିଦେବା ଏମିତି ଦେଇକି ଉଠେଇଦେଲି ଫଟୋ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଗଛଟା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିଆ ଖରା ଛାଇ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୁହଁର ସାରା ପୁରା ଝାଳ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଝାଳ ପୁରା ଗୁଳିଗୁଳି ଯାହା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପୁରା ଫେର ଗୁଳିଗୁଳି ହେଇଗଲା ଫେର ଖରା ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଉଥିଲା ମେଘ ବି ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି ମେଘ ହେବ କି ଏମିତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଖରା ଦେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା ହଉ ଆଉ ବସା ବସି କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫେର ଦେଖା ହେଉଛି ଯଦି କ'ଣ ହେଲା 4ଟା ବେଳକୁ ଦେଖେଇବି ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ ଆସିକି କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଆସିକି 6ଟାରେ ଆପଣମାନେ ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ପାଗ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଘରକୁ ପଳାଇନି ପାଗ ଟିକେ କମିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଜୁମ୍ କରିକି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଏଠି ଜହ୍ନମାମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଗୁଳୁମୁଳି ହେଉଛି ଆଉ ଗରମ ବି ହେଉଛି ଖରା ଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି ଓଦା କରିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଖରା ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଗ କେମିତି ଅଛି ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ପାଗ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ପାଗ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗଛରେ କ'ଣ ନା ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସବୁ ପତ୍ର ପୁରା ଓରିଜିନାଲ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଖରା ପଡ଼ିକି ମାନେ କ'ଣ ନା ଆକୁ ପଡ଼ିକି କ'ଣ ନା ଧାନସ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ଖରା ଧାନସ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି ଏଇନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ରକୁ ଫୁଟିବ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି ନମସ୍କାର।